100. Choy, nakabibitchoy. Alright, today's game mga kalights. Ito yung game natin ngayon. Kailangan maparehas niya yung nandito sa box. Kailangan parehas siya. 1, 2, 3, 4, 5. Makadalawang correct siya, meron siyang premyo. Kung tatlo, meron pa rin premyo. 50 pesos yata yung tatlo. Pag perfect niya 5, yun, 100. So, 50 pesos sa tatlong correct, no? Pag dalawa lang, 10 pesos lang. So, yun yung magiging price. So, start na, John. Check the easy, ha? Check the easy, lagi. Yun na, makat-on na siya. Yung magkiat. Gi. 4, gi. 5. Yan, tingnan natin dito, Jit. Final. 1 correct. Correct sa C-clamp. 2 wrong. 3 correct. Uy, 3 correct sa connector. Dawa na ka correct, Jit. Dayon 3 wrong. 4 wrong. 5 correct, coupling. Uy, tulo ka correct, Jit. Uy! Ang galing. Oh, kaisa. Oh. May panduwa, nakakuwarta na. Next, ikaw na po. Kinsa na po? John Clark. Ikaw, John. Gijo. Final? Okay, tingnan natin. 1 correct. Uy. 2 wrong. Connector dyan is expansion shield. Coupling, correct ang coupling. Then, expansion shield, correct. Then, ang upat ni mo connector dire kay C-clamp. Ang imoy kalima is terminal lag, correct. So, tulo ka correct. Terminal lag, expansion shield, o coupling. Okay, price is 50. Next. Si Aboy. Diwa ka correct, Jis. O di ikaw sunod ni Aboy. Connector, C-clamp, then terminal lag. Then, coupling, expansion shield. Final. Okay. 1 correct. Ay, wrong di ay. Connector direct. 2 correct. C-clamp. 3. Ala. Correct yan sa tan 3. Terminal lag. 4. Correct. Correct sad. Coupling. Tulo na. Ang 5 wrong. Ang 1 og 5 niya wrong. Yang 2, 3, 4 correct. So, na itulo ka correct. Very good. Galing. Wah. Galing. Pakita yung mga daog, be. Ano dyan? Jackie na lang may daog. Jackie wala yung premyo. Wala ka daog sa Jackie. Jackie, di ka flight pila. 50. Kadit-tit, 50. Ako kayo una, sunod si Gigi. Nagtulo sila Unya ka po na, sir. ng tatay balik. Parang premyo na. Final! Naplen J! Ala! Kulbano, Jackie. Napaka, murag na correct. Wajik balik. Naplen J! GJ! Kwa, Gigi John. Dito makita ilang answer. Diba tayo ka? Saba sakit, may balaan niya rong siya tanan. Oh, lagyapon, rumura gyapon. Be, Naplen. 1 wrong. 2 correct. C-clamp. 3 wrong. 4 wrong. 5 correct. 2 ka correct. Na Jis. Jis ra. Nasa Jis. Wala na si Gigi na po, Gigi. Okay. Gigi pa. Gigi lagi yata siya. Gigi. Kaji. RSJ. Hapsiki siya. Sama lang RSJ. Awatan ni Gio. Kana Gio. Kana. Oy. Gigi. Nasuko pa. Ang isa. Nadia sila alam sa kuan box. Hilak.
Wala ba? Ito ka John Clark. Sige, kana, final. Final! 1, correct. Connector. 2, C-clamp, correct. 3, coupling, correct. 4, terminal lag, correct. 5, expansion shield, correct. Perfect. 100. Choy na, Bibichoy. Wow! Bibichoy mo na. Perfect. Baby Chay na. Uy, kata na kasi si rewards pinta. Ako may orange. Bagas niya, nagkakita man siya. Mahupil siya. Hindi ko siya kita tayo. Gabi, perfect. Grabe, perfect naman. Lomboy. Thank you, thank you.